Robin 1B. Meet again with Mistika Barus. But before we start our lesson, let's move our body. Yeah. Okay, are you ready for the start? Shake your body. Yes. How are you for today? I'm sure you are good. Don't forget, always be happy. And don't forget, shake your body. Before we start our lesson, before we start our material, mass is satuan berat. Yes, good. I miss you guys. Don't forget, always be happy. Come on, let's move your body. Ha! La 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 la. Ooh la 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 la. Ooh la 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 la. La 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 la. Okay, let's continue our material about mass, satuan berat, with Mistika, of course. Now, please open your book Math Champion, page 168, lesson 2, finding the masses of things. The means of finding the masses of things is menemukan berat dari keseluruhan benda. Nah, look at your book. Now, finding the masses of things, kita mau menemukan berat dari sebuah benda itu dari keseluruhan benda yang ada. Nah, maksudnya apa, Miss? Nah, look at this one. Nah, kamu lihat benda yang di sini. We want to know what the mass from the mug. Nah, berapa berat sih mug ini kalau kita timbang? Nah, tapi sebelumnya kita menggunakan benda-benda dulu. Nah, dari keseluruhan benda itu untuk mengukur menggunakan non-standard. Maksudnya non-standard itu adalah ukuran yang tidak baku yang kita gunakan. Nah, we can use marbles or stone. Kita bisa pakai batu atau pakai kelereng untuk mengetahui berat suatu benda itu sama dengan berapa sih gitu. Nah, di sini ada mug, ya kan? Ada cangkir di sini. Kita mau tahu berapa beratnya itu sama dengan berapa kelereng. Nah, gitu. Okay, now this one mug. And then the mug is as heavy as about 10 marbles. Nah, ternyata ternyata satu mug itu dia sama beratnya dengan 10 kelereng. Berarti satu mug itu sekitar 10 kelereng, karena di sini kita gunakan alat ukurnya itu, bendanya itu, thingsnya adalah marbles. Kita gunakan marbles. So, the mass of the mug is about 10 marbles. Jadi satu mug itu sama beratnya dengan 10 kelereng. Miss, apa kita bisa gunakan yang lain? Tentu saja. Kita bisa gunakan seperti yang tadi Miss bilang, kita bisa gunakan batu juga. Tapi karena di buku kita menggunakan kelereng, kita gunakan kelereng. Jadi satu mug di sini sama beratnya dengan 10 kelereng. Nah, bagaimana Miss dengan yang lain? Next. Lesson 3, nanti kita akan mengerjakan latihannya sama-sama. Lesson 3, finding mass of units. Menemukan berat dari unit atau bagian. Nah, tadi kita menggunakan kelereng. Nah, bagaimana dengan yang ini? Nah, di sini ada apel.
We want to know the mass of the apple. Kita mau tahu berat daripada apel ini. Nah, di sini ternyata satu bola itu 1 unit. Nah, kalau satu apel berapa unit? Let's count. 1, 2, 3, 4. So, the mass of the apple is about 4 units. Nah, jadi satu apel itu ada 4 units. Jadi, satu bola itu dia 1 unit. Okay? Let's move to the exercise. Yuk, kita kerjakan sama-sama ya. Now, look at. There are 3 bags. A, B, and C. So, we want to answer A, B, C, D, E, F. So, prepare yourself, take your book, and take your pencil. Okay, for A, the mass of bag A is about, berapa berat dari si kantongan yang ada di A. Let's check it out. 1, 2 marbles. Write down 2. B, bag B is as heavy as about blah 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 marbles. How about the bag B? This one? How many? 1, 2, 3. 3 marbles. Berarti yang A dia 2 marbles beratnya. Yang B dia ada 3 kelereng. How about the C? You know C? Okay, let's count. 1, 2, 3, 4, 5. You can write down here 5 and then 3 and this one is 2. Next questions. Which is the lightest? The lightest. Do you still remember? EST. Light means ringan plus EST means paling ringan. Jadi kantongan mana yang paling ringan? This is 2 marbles, 3 marbles, and 5 marbles. Yes, of course, A. Bag A. Let's move. Which is the heaviest bag? The heaviest bag. Do you still remember what's the meaning of the heaviest? Yes, paling berat. 2 marbles, 3 marbles, and 5 marbles. Of course, C. Bag C. Next, bag blah 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 is heavier than bag. Heavier means heavy berat plus er lebih berat. Bag yang mana, kantongan yang mana lebih berat daripada kantongan yang mana? Terserah, kamu boleh jawab yang mana. Misalnya, kamu lihat di sini bahwa yang C itu lebih berat. Miss boleh tulis C. Boleh kalau kamu bandingkan dengan B. Boleh. Atau Miss, boleh nggak? May I use bag B and bag A? Boleh juga, terserah kamu. Nah, sekarang kalau Mistika mau gunakan yang C. Bag C is heavier than bag B. Karena bag yang C itu 5 kelereng, yang B itu 3 kelereng. So, F, bag blah 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 is lighter. Lighter. Light means light means ringan, lighter lebih ringan. Mistika mau gunain yang A. Bag A is lighter than bag B. Boleh. B. Done. Now let's move to page 169. So, 1 ball stand for 1 units. 1 bolanya sama dengan 1 unit. Nah, di sini apelnya, the mass of the apple is about 4 units. Because what? Because this one is 4 units. 1, 2, 3, 4. Now number 2, 1 cubes or 1 blocks stand for 1 unit. 1 block stands
for 1 unit. Satu blok itu sama dengan 1 unit. So, look at the apple. The mass of the same apple is about, let's count how many blocks here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, you can write down here 7 units. Good. So, why is the number of units different? Nah, ada pertanyaan di sini. Mengapa angka dari setiap unit itu berbeda? Miss, kenapa berbeda? Di sini apelnya, the mass of the apple is about 7 units. The mass of the apple is about 4 units. So, what is the difference? Apa Miss bedanya? So, the difference is why? Because, karena apa Miss berbeda? Okay, who wants to answer? Siapa yang mau jawab? Biasanya kalau di kelas rebutan kan? Raise up your hand. So, you got a star, jadi kamu bisa dapat bintang. Okay? That's okay, kita jawab sama-sama. Yes, of course, because the unit is different. Karena juga unitnya berbeda, Miss. The first pictures, gambar yang pertama, we use ball, and the second picture we use block. Nah, jadi semuanya tergantung dengan kita memakai benda apa untuk mengukur suatu benda yang lain. Jadi kalau misalnya if we use ball, so it must be different if we use blocks. Itu pasti berbeda kalau kita gunakan blocks. Okay? Do it, your talks. Bye-bye.